Hello, 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 hello! Ayan na naman tayo mga katambay. Ayan na naman koyang masyuyo pagtripan ng miglutong pinapaitan. Ayan ang kakatamong ginamit Ginamit kong tuwalya o ox stripe. Ayan, pwede naman luya, bawang, sibuyas, kalamansi, lemon. Ayan, mag-ready tamo king kakatamong lutuan. Dinantayang taba. Ante, pakapalyan neta yan, bayo may isunod tang laya o itang luya. Mas malago ken, marakaling lagemong laya, bayang maniyaman katambay. Ayan igogogome, tapos isunod may itang sibuyas. Yan, mas ginanong kuling sibuyas, mabuti, dilo, maluto. Kung nanong available king kusina, katambay. Ayan, and then ilagay tayo ng kekatamong bawang, garlic. Yan yung manyaman mo rin yung kekatamong luluto. Ayan, yung mga ingredients natin mga katambay. Luya, bawang, sibuyas. Tapos yun, ilagay na natin yung ating chop, ox stripe. Ayan murang-mura lang to katambay. Budget wise, yes, manyaman, masabo. Ayan lalo na ngayon mauran. Ayan yun Tapos siyempre ginan mo ng danon yan, paboran mo yung bumukal. Bali pre-cook na po yung ating ox stripe, pinalambot na po natin yan. Then prepare na natin ang ating mga kalamansi. Ayun meron tayong kalamansi, gagamit din tayo ng lemon para mas masarap katambay, bayang maniyaman. Ayan Ayan na, lagay tayong kakatamang kalamansi. Wait kanyaman na niyang katambay. Pabukalan me pa yan, pabukalan me. And then, kabit me tang lemon. Ayan, sige, pigian me mo kanyang katambaying lemon. Piga-piga lang tayo dyan, mga katambay. Ayan. Tapos, hayaan mo lang siyang kumulo. Ayun, wait may nakapaging lemon. My God. And then, siyempre, ilalagay natin yan ng, onion leeks o spring onion. Manyaman yan, makadagdag yan kayan aroma. Ayan, siyempre makalaguya rin yan king mata. Ayan, then lagyan natin ng seeding green. Ayan, lagyan natin yung onion leeks o spring onion spring, kung anong gusto niya tawag dyan. Bahala na kay pen katambay, basta ensure manyaman. Ayan. Malapit ni. And then yan, ginawa tamong salada. Ayan nag-ano tayo ng pipino, cucumber. Ayan, kanyaman katambay. Tapos nag-ready din tayo ng mansanas, apple, ang paborito ni Eva. Ayan. Tapos siyempre hindi mawala yung ating kamatis, tomato, mga katambay. Yan, chop lang natin yan into dice. Ayan Tapos siyempre lalagyan din natin yan ng onion, sibuyas. Tapos i-chop mo rin yan. Mas maganda yan white kung gamitin nyo, I prefer. Tapos lagyan natin ng boiled egg. Yan, nilagang itlog katambay ang lalagyan natin dyan. So yun ang ating mga ingredients. Tapos siyempre magkakaroon tayo ng mayonnaise. Ayan mayonnaise. Ayan. Tapos lagyan natin ng lemon. Ayan diba, healthy yan mga katambay. Mayo, lemon. Tapos yun, pagsamasamahin natin yan sa isang lagayan. Ilagyan na natin yung ating lemon. Ayan siya katambay, perfect. Ayos, healthy living. Tapos yan, lagyan din natin ng asin at paminta. Parang ikaw, paminta, pepper. Ayan. Tapos yan, halu-haluin mo lang, ganyan, halo-halo lang tayo mga katambay. Ayan ayan ang kanyang kalalabasan ilagay mo na yung sauce dun sa mixed vegetable mo, mixed fruits and vegetable, and then eto na, ayan
Igogo men igogo ihalo me bayang sapat ing pamanalo nakatambay kalakalala bang alaya madudurog ayan eh kaya katabong pili sa product mga katambay kanya naman thank you so much for watching.